Shalom semuanya. Wah, selamat sore untuk semua saudara-saudara yang kekasih, keluarga IFJ Düsseldorf. Selamat bergabung kembali di acara Sunday Service Online hari ini. Saya kena percaya kita semua boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Eh, saya juga sangat bersyukur saya boleh kembali lagi ikut online. Udah beberapa minggu nggak ikut. Aduh, rasanya gimana ya. Tadinya saya pengen mau ikut gitu dari waktu saya dari Indonesia, tetapi maklum kami itu ada di atas pegunungan tinggalnya. Jadi kadang eh, signal itu kadang tidak bagus, tapi saya kena percaya semua kita pasti kontak di dalam roh. Kita boleh tetap nyatu di dalam roh walaupun semua kita berjauhan, apalagi seperti saat ini kita ada dengan online, pasti kita bisa nyatu di dalam roh untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau mengangkat satu pujian yang berkata, semusim berlalu dalam hidupku, Tuhan terus memelihara. Apapun musim hidup kita, bagaimanapun keadaan kita, itu baik ataupun buruk, tapi mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan kasih-Nya tidak akan pernah layu dalam hidup kita. Kita berdoa sebelum kita angkat pujian ini. Bapa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, kami ucap syukur pada saat sore hari ini Tuhan, untuk kesempatan sore ini, di mana Tuhan kami masih boleh mengumpulkan kami Tuhan, walaupun kami lewat online. Kami percaya Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang boleh hadir dan bekerja di rumah kami masing-masing Tuhan, sehingga ketika kami menaikkan pujian, kami menaikkan setiap hati dan doa kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah Tuhan Yesus menendengkan telinga-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan buat kami semua keluarga IFJ Düsseldorf dimanapun saat ini berada yang mengikuti online, Engkau yang mengurapi ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin acara kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah online kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini saudara. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakra, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setia-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
dan terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi cakrawala dan terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus mengucap syukur kepada-Mu. Apapun keadaan kami, terima kasih Yesus. Haleluya. Yuk sekarang kita mau angkat pujian. Kita undang terus sukacita yang dari surga itu memenuhi hati dan juga jiwa kita. Surga tanpa jiwa, dapat rasakan kasih-Nya badan terang. Cinta sudah dapat rasakan kuasa-Nya badan terang. Angkat puji bersama-sama. Kita sudah tanpa jiwa, dapat rasakan kasih-Nya badan terang. Cinta sudah bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya pada dan surganya Tuhan kita dapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Maka kita
penuhiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Biarlah sukacita surga Tuhan memenuhi seluruh hidup kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk kita boleh menerima firman itu, supaya firman yang hidup, roh Tuhan yang hidup itu bisa terus mengubahkan kita, bisa terus mengupgrade kita menjadi pribadi yang Tuhan mau. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita mau sama-sama angkat pujian ini, kita datang ke hadapan Tuhan untuk kita boleh menerima firman Tuhan dan kita angkat pujian ini bersama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
Haleluya. Suaranya feedback. No. Hello. Shalom. Hello. Feedback saya. Suara saya. Tes lagi. Sudah, oke. Oke, sip. Thank you, Bu Lindo, buat pujiannya yang luar biasa. Mari kita sebelum memulai kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa, kami dikumpulkan hari ini Bapa, kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama. Berkati kami Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa, berkati juga Wawan yang akan menerjemahkan Bapa. Biarlah segala firman yang disampaikan Bapa boleh menjadi satu pengetahuan bagi kami, membawa hidup kami semakin hari semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, buka hati kami dan berbicara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebentar saya bagikan dulu. Saya sudah selesai ini bahkan. So, shalom sebelumnya. Shalom, alle zusammen. Senang hari ini saya bisa menyampaikan firman Tuhan lagi. Ich bin heute überglücklich, dass ich die Predigt erneut teilen darf. Ya, walaupun cuaca sangat bagus, kalian menyempatkan diri, ya, memberi waktu untuk beribadah. Obwohl das Wetter heute auch sehr schön ist, habt ihr immer noch die Zeit genommen, zum Gottesdienst zu kommen oder teilzunehmen. Ya, seperti yang dikatakan ceritakan oleh Pastor Yusuf minggu lalu bahwa tema di bulan ini adalah Come and Sit. Wie auch Pastor Yusuf letztes Mal gesagt hat, das Thema bleibt immer noch bei Come and Sit oder kommt und setzt euch. Ya, dan kita juga akan melanjutkan tema hari ini lebih lagi. Und dieses Thema werden wir weiter besprechen heute. Sebelumnya kita akan mendeklarasikan iman kita bersama-sama. Lass uns vorher unsere Glaubensbekenntnis aussprechen. Saya bacakan. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema bulan ini, bezüglich unseres Themas diesen Monat, saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah Reflecting. habe ich meiner Predigt heute den Titel Reflecting gegeben. Oder Dan kita akan belajar di sini akan banyak belajar mengenai refleksi diri. Und wir werden heute vieles über Selbstreflexion lernen. Dan pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Und unsere Lesung heute stammt aus dem Buch Jakobus 1, Vers 22 bis 25. Saya bacakan dan terjemahan bahasa Jerman saya ambil dari Hoffnung für alle. Ich werde das jetzt vorlesen und die deutsche Übersetzung habe ich von der Übersetzung Hoffnung für alle genommen. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin.
Dan tidak kebetulan, ya, Es ist kein Zufall. hari ini karena tanggal 17 Agustus 45 itu 3 hari lagi, ya. Ähm, Tidak kebetulan hari ini kita akan berbicara bagaimana kita merdeka. Und ja, es ist kein Zufall, aber in 3 Tagen ist der Unabhängigkeitstag von Indonesien und wir werden heute auch etwas über die Unabhängigkeit besprechen. Ya, dan mengacu dari ayat yang kita baca bersama, kita akan belajar sesuatu hari ini bersama-sama. Und was wir auch von der Lesung gerade gelesen haben, werden wir heute etwas besprechen oder lernen. Dan bagaimana kita mau melihat kehidupan kita. Wie wir unsere Sicht auf unser eigenes Leben richten. Dan umumnya kita melihat kehidupan kita sering mengingatnya pada di akhir tahun. Tahun ini apa saja yang sudah saya lakukan. Wir schauen oft erst am Ende des Jahres auf unser Leben zurück, was im Jahr so alles passiert ist, sozusagen ein Jahresrückblick. Namun hari ini kita sudah di bulan Agustus ini kita sudah mau memulai belajar merefleksikan hidup kita, melihat hidup kita, refleksi hidup kita, apa yang sudah Yesus sertai kehidupan kita dari Januari sampai hari ini. Aber heute, bereits im August, werden wir zusammen lernen, wie weit wir dieses Jahr bereits mit Gott gelaufen sind. Von Januar bis jetzt. Dan refleksi diri kita, ya, berbicara mengenai refleksi adalah sesuatu kalau kita lihat di kaca dan kita lihat diri kita, itulah refleksi. Ja, und unsere Reflexion oder das Eigenbild ist natürlich wie, als ob wir jetzt auf einen Spiegel schauen. Das ist unsere eigene Reflexion. Dan kita sebagai anak Tuhan memiliki refleksi sendiri. Nochmal bitte? Dan sebagai anak Tuhan, refleksi kita adalah tentunya menggambarkan tentang Tuhan. Ja, und als Gottes Kinder ist unsere Reflexion oder Spiegelbild natürlich das Bild von Gott. Dan tidak mungkin seorang anak Tuhan, ya, Anda dan saya, memiliki refleksi sebagai anak hantu. Es ist unmöglich, dass wir als Kind Gottes eine Reflexion von einem Gespenst haben. So, yang merasa anak Tuhan, ayo kasih tanda emotikon hati. Liebe. So, wer hier fühlt sich als Kind Gottes? Bitte ein Herzchen als Emotikon teilen. Puji Tuhan. Tapi karena berhubungan khotbah saya susah kasih emotikon ya. Tapi saya anak Tuhan, percayalah. Aber ich kann jetzt leider mein Emotikon nicht mitteilen, weil ich ja die Predigt halte, aber ich bin auf jeden Fall auch ein Kind Gottes. Ya, sebagai anak Tuhan, apa yang harus menjadi refleksi dalam kehidupan kita? Was ist nun wichtig zu beachten, wenn wir als Kind Gottes eine Selbstreflexion durchführen? Yang pertama dan yang harus kita ketahui adalah, yang pahami adalah hukum yang utama tentunya. Das erste, das wir verstehen müssen, ist natürlich über das höchste Gebot. Ya, yaitu dalam Matius 22 ayat 37b dan 39 dikatakan, yang pertama-tama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Was ist das höchste Gebot? In Matthäus 22, Vers 37 steht geschrieben, dass das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Ya, dan tidak kalah pentingnya lagi kalau kita melanjutkan di ayat yang ke-39, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Und das, was genauso wichtig ist, wird im nächsten Vers beschrieben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jadi kembali ditanyakan di sini, apa yang muncul dalam refleksi yang muncul dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Also was ist jetzt die Frage? Welches Selbstbild erscheint uns also als Kind Gottes? Yang pertama adalah tentunya kita akan merefleksikan kasih. Das erste, was wir uns reflektieren, ist Liebe. Ya, dan di sini kita akan berbicara membahas panjang sekali dalam hal ini.
Dieses Thema oder den ersten Punkt werden wir heute sehr ausführlich besprechen. Sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki kasih. Amin. Als Gotteskinder müssen wir auf jeden Fall Liebe besitzen. Amen. Dan untuk memiliki kasih dari Tuhan, kita perlu mencintai sumber kasih itu. Und damit wir Gottes Liebe erhalten, müssen wir natürlich die Quelle dieser Liebe lieben. Ya, saya harap di sini semua masih bisa ikutin ya. Soal panjang nih, masih panjang. Ich hoffe, ihr könnt alle folgen. Salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan adalah dengan cara hidup kita mencintai firman Tuhan. Ein Weg ist, indem wir Gottes Worte lieben. Dan mencintai firman Tuhan itu banyak sekali keuntungannya. Und Gottes Worte zu lieben hat viele Vorteile. Ya, di pembahasan kita adalah ayat utama kita adalah Yakobus tadi, dan kita akan banyak berbicara mengenai ayat-ayat yang lain. Dan mengenai kasih ini kita akan mengambil dari kitab Mazmur 119 ayat 98 sampai 104. Um diese Vorteile nochmal ausführlich zu besprechen, werden wir in Psalm 119, Vers 98 bis 104 lesen. Dan di sini kita akan belajar mencintai firman Tuhan itu apa sih keuntungannya. Hier werden wir lernen, was denn die Vorteile so sind, wenn wir Gottes Worte lieben. Dan ayatnya tidak akan saya tampilkan, ya seperti kata Pastor Yusuf, biar kita rajin membuka Alkitab. Ja, und die Verse, oder ja genau, werde ich jetzt nicht auf meiner Präsentation zeigen, damit wir auch als Gotteskinder die Bibel gerne lesen. Oder, ja. Di ayat yang ke-98. Vers 98. Kesimpulannya adalah mencintai firman Tuhan memiliki keuntungan dapat menambahkan hikmat dalam kehidupan kita. In Vers 98 kann man sozusagen schlussfolgern, indem wir Gottes Worte lieben, erlangen wir Klugheit in unserem Leben. Jadi, apa keuntungan memiliki hikmat? Pertanyaannya sekarang. Was ist also das Besondere an Klugheit oder Weisheit? Dan untuk mengetahui keuntungan memiliki hikmat, tentunya kita perlu dulu mengetahui apa sih artinya hikmat itu. Lasst uns vorher genau schauen, was denn die Bedeutung oder die Definition von Weisheit ist. Tentunya terjemahan hikmat yang saya ambil itu antara lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan hikmat itu adalah kearifan atau kebijakan. Ja, also aus dem indonesischen Wörterbuch bedeutet halt Klugheit die Weisheit. Dan dalam Kamus Oxford Bahasa Inggris, hikmah diartikan the quality of having experience, knowledge, and good judgment. Im Oxford-Wörterbuch steht geschrieben, dass die Weisheit die Definition hat, the quality of having experience, knowledge, and good judgment. Jadi, ketika hikmat kita bertambah, kita memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu itu dengan baik. Wenn unsere Weisheit also sich verbessert oder wenn wir weiser werden, dann heißt das, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Dan jika kita korelasikan dengan kehidupan kita, und wenn wir das in unserem Leben korrelieren, zu unserem Leben korrelieren, ya, memiliki hikmat itu akan menjadikan hidup kita bijaksana. Wenn wir diese Klugheit besitzen, wird unser Leben weise werden. Apa sih itu orang yang bijaksana? Was ist denn einer, der weise ist? Orang bijaksana itu adalah orang yang saya ulang. Kita harus mengetahui dulu apa itu orang bijaksana dan apa itu orang pintar. Also, was ist der Unterschied zwischen einer, der
klug ist oder nur clever ist und einer, der wirklich weise ist. Jadi orang pintar tahu akan hal yang dibicarakannya. Ein kluger oder ein intelligenter Mann weiß, wovon er spricht. Namun orang bijaksana tahu kapan harus memberitahukan hal yang dia ketahui. Aber ein weiser Mensch weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, dieses auszusprechen. Jadi tidak semua info itu kita harus dikatakan. Also es ist nicht immer so, dass wir alles aussprechen müssen, was wir wissen. Seperti juga dalam kita menjangkau orang lain tidak harus langsung berbicara tentang Alkitab. Wenn wir Leute auch zum Glauben Christus nehmen wollen, dann müssen wir nicht immer direkt über die Bibel sprechen. Kita bisa membicarakan mengenai pengalaman hidup dulu terlebih dahulu. Wir können anfangen mit eigener Lebenserfahrung. Dan dalam hal ini kita bisa banyak belajar dari Raja Salomo ketika dia masih hidup dalam ketaatannya. Und hier können wir vieles über den König Salomo lernen. Dan dalam ketika bagaimana dia mengambil keputusan ketika menghadapi dua orang ibu yang berebut satu anak. Also zum Beispiel auch, wie er seine Entscheidung traf, als zwei Mütter sich über ein Kind streiteten. Dan yang ini singkat cerita saja, Raja Salomo mendengarkan keluh kesah mereka berdua terlebih dahulu. Also ganz kurz gefasst, der König Salomo hatte zunächst die Geschichten beider Mütter sich angehört. Dan setelah dia mendengarkan, barulah dia mengambil keputusan. Und nachdem er beide Versionen sozusagen gehört hat, hat er dann erst seine Entscheidung getroffen. Jadi, sangat menguntungkan sekali jika hidup kita, pengetahuan hikmat kita bertambah. Also es ist wirklich sehr vorteilhaft, wenn wir in unserem Leben immer weiser werden. Jadi, cintailah firman Tuhan. Also liebt Gottes Worte. Ya, kita akan bahas tentang yang kedua, tidak hanya membaca dan segalanya, nanti kita akan bahas berikutnya. Di ayat 99, mencintai firman Tuhan akan membuat pengenalan kita lebih dalam lagi akan firman-Nya. In Vers 99 lernen wir nun, dass wenn wir Gottes Worte lieben, wir ein tieferes Verständnis zu Gottes Worte erlangen werden. Dalam hal ketika membaca sesuatu, saya membagi itu menjadi 3 hal. Wenn wir etwas lesen, sage ich immer, dass wir 3 Phasen durchgehen. Fase ini juga dikatakan atau ada yang menuliskan, sudah ada yang menuliskannya. Namun fase pertama ketika orang membaca satu buku ya atau Alkitab itu disebut dengan fase inform. Also die erste Phase, wenn wir ein Buch lesen oder auch die Bibel, das ist die Phase Inform oder die Information. Ya, mengenai informasi. Ini berbicara tentang apa? Ketika kita melihat kita lagi berjalan dan kita menemukan nih, oh Alkitab. Nah, terus kita lihat di dalamnya, oh ada perjanjian lama, oh ada perjanjian baru. Kita diinformasikan. Es spricht über die Information. Wenn wir also die Bibel lesen, gehen wir durch die erste Phase durch, nämlich, dass wir dann wissen, dass es ein altes Testament gibt, dass es ein neues Testament gibt, ya. Wie viele Gesetze es gibt und so weiter. Kita bisa tahu karena dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis ketika buka halaman pertama ada tulisan Alkitab. Weil in der indonesischen Bibel steht auch auf der ersten Seite Alkitab, ya. Oder Bibel. Dan sebelum memasuki Kejadian di halaman depannya ditulis Perjanjian Lama. Und bevor man in das erste Buch des Alten Testaments geht, also Genesis, steht auch beschrieben, eine Seite vorher, das Alte Testament. Ya, dan setelah kitab Maleakhi dituliskan lagi Perjanjian Baru.
Und nach Malachi kommt auch eine Seite mit der Schrift, das Neue Testament. Dan itulah yang disebut dengan fase kita sebagai mendapat informasi tentang Alkitab. Und das ist dann auch die Phase, wo wir die ganzen Informationen bekommen, wortwörtlich. Dan kadang kita juga mendengarkan orang berkata di fase-fase informasi ini kita belajar mengenai, oh ada berapa hukum Taurat itu. Ja, und auch in dieser Phase Information lernen wir, wie viele Gesetze es denn in der Bibel gibt. Informasi juga berbicara mengenai fase di mana kita tahu mana yang kita boleh lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Und was sind Sachen, die wir tun dürfen und was sind Sachen, die wir nicht tun dürfen, laut der Bibel. Das erfahren wir auch in der ersten Phase Information. Dan ketika kita sudah membaca, mulai tertarik, dan kita akan membaca Alkitab itu, kita akan masuk dalam fase yang disebut dengan reform atau reformasi. Okay, und wenn wir diese Phase jetzt durchgegangen sind und wir weiterhin auch interessiert sind beim Lesen, kommen wir in die zweite Phase, nämlich Reform oder die Erneuerung. Di fase ini kita sudah mulai melakukan pembenahan diri. In dieser Phase versuchen wir uns zu korrigieren. Dan hal-hal yang Tuhan nggak suka kita mulai hilangkan. Und die Dinge, die wir tun, aber Gott nicht gefällt, verlassen wir. Ya, kita sudah mulai mencoba, misalnya yang dulu suka nyontek, nggak nyontek lagi. Zum Beispiel, wenn wir früher gerne in der Schule gespickt haben, machen wir das jetzt nicht mehr. Yang dulu kalau lagi makan nggak berdoa, sekarang udah mulai berdoa. Derjenige, der vielleicht vor dem Essen nicht gebetet hat, jetzt beten die Leute. Ya, dan ada terjadi reformasi dalam kehidupannya. Also es entsteht oder es geschieht eine Reformation oder eine Erneuerung in den Leben dieser Leute. Kita mulai mengaplikasikan apa yang di Alkitab itu dalam kehidupan kita. Wir fangen an, das, was in der Bibel steht, auch wirklich in unserem Leben zu applizieren. Dan pada umumnya, semua buku yang dibaca di dunia ini memberikan dua hal ini. Und in der Regel, also normalerweise, ist es auch so, dass alle Bücher auf der Welt diese zwei Phasen auch geben. Ya, buku-buku yang bagus ya. Seperti apa banyak-banyak buku yang sering baca buku ya, pasti didapatkan informasi dan reformasi. Ja, in der Regel die guten Bücher, die geben immer diese zwei Phasen, Information und auch eine Erneuerung in dem Menschen, der das Buch liest. Ya, dan hanya di Alkitab terdapat lagi satu fase yang disebut dengan transformasi. Nur in der Bibel, die Bibel gibt noch eine Phase, also eine dritte Phase, nämlich die Transformation. Di fase ini hidup kita mulai kenal dekat dengan Tuhan. Ada perubahan yang signifikan. In dieser Phase wird sich unser Leben Tag für Tag sich ähneln immer mehr dem Bild Gottes. Jadi contoh biar mudah dimengerti. Also damit wir das besser verstehen können, ein Beispiel. Sebenarnya kalau ini di ibadah onsite, ini akan jadi pertanyaan saya. Ada di kitab mana ini? Wenn wir das jetzt on-site gemacht hätten, würde das jetzt eine Frage sein an die Gemeinde. Also aus welchem Buch in der Bibel stammt dieser Vers? Ya, jadi karena ini online, jadi saya kasih tahu langsung. Ini dari 2 Korintus 6 ayat 14. Also dieser Vers stammt aus dem 2. Korinther 6, Vers 14. Jadi di sini kita akan belajar mengenai transformasi. Saya akan menjelaskan melalui contoh ayat ini. Ich werde jetzt, damit das besser verständlich ist, das erklären durch diesen Vers. 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Also, zieht nicht an einem. Was haben denn Gottes Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit dieser Welt miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Di sini kita bisa melihat ketika
fase inform adalah ketika saudara dan saya menemukan ayat ini. Also, die Phase Information ist, Suaranya hilang, Bang, atau udah selesai? Udah? Dan di fase yang kedua adalah fase reform, adalah fase di mana kita mulai berbicara dengan pasangan kita. ich hatte gerade einen Verbindungsfehler. So, sorry. Entschuldigung. Ya, nggak apa-apa. Jadi fase inform adalah fase di mana kita mulai menemukan ayat ini. Ich habe es nicht gehört. Ya. Dan fase Gehen wir reform. in unserem Mhm. Partner Suaranya hilang ya. Lanjut aja, Hen. Oke, jadi fase reform adalah fase di mana kita mulai berbicara dengan pasangan kita. Ya, mengenai ini. Kalau pasangannya tidak seiman, apa yang dilakukannya? Mau kemana hubungan ini? Fase reform. Ya. Dan ketika memasuki fase transform adalah fase di mana kita berani mengambil keputusan. Jika nggak sesuai dengan firman Tuhan, kita sudahi. So, jadi kita tahu sekarang ya, contohnya inform, reform, dan transform. Ya, dan contoh ini jangan dipakai kalau sudah menikah. Oh, dalam khotbah dikatakan jangan pasangan yang tidak seiman. Also, Oh ya, ja. maaf. Ich bin wieder da. Oke, silakan. Kita sampai transform. Jadi saya ulang lagi ya. Fase Ya. transform adalah fase di mana kita mulai berani mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Also, und die Phase Transformation ist, wenn wir den Mut nehmen und die Entscheidung basierend auf diesem Vers zu nehmen. Ya, dan contoh ayat ini bagi yang pacaran ya. Ingat, saya ulang sekali lagi. Bagi yang sudah menikah, lakukanlah konseling bersama pastor kita. Ja, das ist jetzt für die, die jetzt noch nicht verheiratet sind. Oke. Dan keuntungan yang berikutnya lagi adalah, ketika kita hidup mencintai firman Tuhan, keuntungan yang ketiga adalah memberikan kita pengertian. Ja. Also der dritte Vorteil ist, wenn wir Gottes Worte lieben, ist, dass wir eine bessere Einsicht im Leben haben. Kembali, saya akan membahas dari 2 Korintus 6 ayat 14. Wir werden immer noch Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mulai mengerti mengapa Tuhan begitu mengasihi manusia. Ich muss, Entschuldigung, das ist mein Fehler. Alles gut. Geht es jetzt wieder? Ya. Achso, okay. Wir wissen nun, warum wir ein paar, Moment. Jadi saya ulangkan. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mulai mengerti mengapa Tuhan begitu mengasihi manusia. Okay, wenn wir über Gottes Worte nachdenken, beginnen wir zu verstehen, warum Gott die Menschheit so sehr liebt. Dan mengapa dia rela mati bagi kita. Und warum er bereit ist. Dan
mungkin banyak hal lagi yang belum kita temukan jawabannya. Namun ketika kita terus membaca dan merenungkan firman Tuhan terus-menerus, maka hidup kita minimal akan diberikan pengertian dari Tuhan. Vielleicht haben wir vieles im Leben noch nicht verstanden, aber indem wir Gottes Worte lesen, darüber nachzudenken, Tag und Nacht, wird unser Leben basierend auf Gottes Worte leben, erlangen wir mindestens eine höhere Einsicht und Verständnis für unser Leben. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai dari 2 Korintus 6 ayat 14 sekali lagi, jika kita simpulkan bahwa seorang pasangan itu harus seiman dan sepadan. Also wir werden wieder bezüglich 2. Korinther 6, Vers 14, wissen wir nun, warum wir einen Partner haben sollten, der den gleichen Glauben hat. Jawabannya mudah, biar hidup kita lebih mudah. Und somit wird unser Leben erleichtert. Bayangkan hidup kita, yang satu mengajarkan pengampunan, yang satu hidupnya mengajarkan dendam. Stellt euch vor, der eine glaubt an Vergebung und der andere an Rache. Hidup mereka harus menyatukan, dalam pasangan itu mereka menghabiskan waktu untuk menyamakan persepsi mereka. Wird somit deutlich reduziert, weil wir ständig den Mittelweg finden müssen. Jadi adalah sangat penting memiliki pasangan yang seiman. Also ist es sehr wichtig, dass wir einen Partner haben, der auch den gleichen Glauben hat. Saya akan menggambar sesuatu, saya harap kalian bisa melihatnya. Zeichnen, ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Bisa dilihat? Könnt ihr das sehen? Bisa ya, saya harap bisa. Ini adalah kotak atau satu titik ketika kita mulai mengenal Tuhan. Halo? Ya, ini adalah titik di mana kita mengenal Tuhan. Bisa dilihat kotaknya? Nggak bisa saya. Oh, nggak bisa? Nggak ada yang bisa lihat ya? Sebentar. Saya hapus dulu. Bisa, kita bisa. Oh, kita bisa. Cuma Wawan yang nggak bisa. Oh, maaf loh, Wawan. Okay, das ist der Punkt, wo ich Gott kennengelernt habe. Oke, di situ adalah satu jalan di mana ada 2 titik, ya ada 2 jalur. Satu jalur ke Tuhan, Ja, Tuhan, dan satu ke hantu. ein Weg ist zu Gott und ein Weg ist zum Geist. Oke, ketika kita percaya sama Tuhan, kita ada diri di sini. Ya, seperti gambar ini. Dan ketika pasangan kita tidak seiman, dia berdiri di sini. Also, ich sehe nur den Cursor, aber ich sehe nicht das Bild. Entschuldigung. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada 2 titik, jadi jalurnya berbeda. Satu yang menuju jalur Tuhan. Jetzt sehe ich. Ja, jetzt ist. Ya. Jetzt. Okay. Ya. Oke. Seiman, ada kenapa pentingnya seiman? Agar perjalanan kita, katakan di sini, sejalan bersama-sama. Ja, warum ist es wichtig, dass wir den gleichen Glauben haben, damit wir zusammen den Weg laufen können? Ya, kalau tidak seiman, kita yang di sini harus menarik ini dulu, kembali ke sini, baru berjalan ke jalannya Tuhan. Wenn wir nicht den gleichen Glauben haben, muss der eine erstmal den anderen mitziehen, damit wir Richtung Gott laufen. Jadi itu adalah hal yang sangat banyak waktu yang dihabiskan di sana. Dadurch verlieren wir sehr viel Zeit. Bukan tidak mungkin, tapi banyak waktu yang dihabiskan. Es ist nicht unmöglich, aber wir werden sehr viel Zeit verlieren. Dan yang kedua, kenapa harus, hapus dulu. Kenapa harus sepadan? Ja, warum muss das dann jetzt auch passend sein? Sepadan ist passend, genau. Ya, Auf dem gleichen Niveau.
Saya gambarkan satu kotak lagi sama hal ini. Ja. Ini Tuhan. Dan ini kembali adalah hantu, ya, kebinasaan. Okay, Sepadan, eine Seite ist Gott und die andere Seite ist Tod. ya, sepadan adalah ketika kita ada berada di posisi ini, sudah dekat sekali dengan Tuhan. Auf dem gleichen Niveau heißt, wenn wir ganz nah schon an Gott stehen, Pasangan kita adalah berdiri sekitar sini, sebelah und kita. unser Partner steht direkt neben uns. Ya, tidak sepadan bisa memiliki dua arti. Pasangan kita ada di sini jalurnya, Und nicht auf dem gleichen Niveau kann zwei Bedeutungen haben. Eine, der steht nicht auf dem gleichen Weg. yang kedua adalah pengenalan mereka akan Tuhan itu masih di awal-awal sekali. Oder die zweite Bedeutung ist, kann auch sein, dass der Partner halt Gott noch nicht so kennt wie wir. Jadi Nur ganz am Anfang. apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi penghalang? Penghalangnya adalah orang ini, kita yang sudah dekat dengan Tuhan harus kembali ke belakang untuk menarik orang ini ke depan. Also muss derjenige, der schon ganz nah an Gott steht, wieder zurück nach hinten gehen und den anderen mit sich ziehen. Bagi saudara-saudara yang dalam mencari masa-masa mencari pasangan saat ini, Für die Leute, die jetzt noch einen Partner suchen, gambarannya kalau di gereja kita tuh lebih mudah jika kita sudah dalam mengikuti iGrow, ya, sampai selesai dan calon kita belum mulai, jangan dipacarin dulu. Also wenn vielleicht unser Freund oder unsere Freundin, derjenige, der das Kandidat sozusagen als Freund oder Freundin da ist und aber noch nicht auf dem gleichen Niveau im iGrow ist, dann erstmal noch nicht als Freundin nehmen oder als Freund nehmen. Ya, diajarkan dulu. Di iGrow itu ada Kang. Wir sollten denen erst beibringen, dass es iGrow gibt und dass es 4 Stufen bei iGrow vorhanden sind. Yang pertama Come, Grow, Lead, dan Serve. Lead und Serve. Ya, jadi kalau pacaran itu minimal selisihnya 1 level saja. Und wenn wir eine Beziehung führen, dann ist der Abstand maximal oder minimal nur eine Stufe. Karena percayalah saudara, jika terlalu jomplang jaraknya, maka itu akan menghambat seseorang yang sudah dekat dengan Tuhan tentang pelayanannya. Also, aber wenn das sehr weit auseinander ist, müssen wir diese Leute vieles beibringen, damit sie auf unserem Niveau kommen. Ya, yang artinya ketika sudah menjadi pasangan suami istri, banyak hal yang orang yang awalnya dulu dia giat dalam Tuhan menjadi melempem saat ini. Und das bedeutet, wenn die dann ein Ehepaar werden, wird es oft so sein, dass derjenige, der früher vielleicht sehr oft oder sehr fleißig war, Gott zu dienen, wird er dann nicht mehr so fleißig sein, weil sein Partner das nicht tut. Genau. Jadi sangat disayangkan sekali. Oleh karena itu saya selalu, ayo belajar firman Tuhan bersama-sama sehingga bertumbuh bersama-sama dan melayani Tuhan. Okay, deswegen sage ich immer, lasst uns zusammen Gott dienen und zusammen wachsen. Oke, saya harap sampai di sini mengerti tentang kasih ya. Kasih ini berbicara mengenai kita mengasihi firman Tuhan dan mau hidup di dalamnya. Ja, ich hoffe, wir verstehen nun, was hier der erste Punkt bedeutet, das ist nämlich die Liebe. Ya, ada 3 poin kenapa penting sekali mencintai firman Tuhan. Es gibt 3 Punkte, warum es sehr wichtig ist, Gottes Worte zu lieben. Ya, dan saya harap kalian tidak lupa ya.
Ich hoffe, ihr vergisst das nicht. Oke, saya lanjut yang ke, maaf ini nggak jalan lagi. Yang ke poin yang kedua, Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, yaitu melayani. nämlich Gott zu dienen. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 25 kita bisa baca ya sekali lagi. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika firman Tuhan sudah kita cintai, Also, wenn wir Gottes Worte lieben, maka kita yakin hidup kita itu sudah dimerdekakan dan kita juga mau orang lain dimerdekakan juga. dann ist unser Leben bereits erlöst und unser Wunsch wird es sein, dass wir auch andere Leute das Leben, dass Gott auch das Leben anderer erlöst. Dan kita siap lagi melayani. Dan kita siap melayani dengan cara memberitakan Injil. Und wir werden bereit sein, Gott zu dienen, indem wir Gottes Worte teilen. Seperti yang saya sudah singgung tadi, memberitakan Injil tidak harus langsung berkhotbah. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Gottes Worte zu teilen ist nicht immer nur, dass wir predigen müssen. Bisa juga melalui cara hidup kita. Es kann auch so passieren, dass wir das über unsere Lebensweise. Dan cara hidup orang yang percaya pada Kristus itu berbeda dengan cara hidup orang yang belum mengenal Kristus. Die Lebensweise eines Gläubigen ist anders als die Lebensweise eines Nichtgläubigen. Dan perbedaannya itu terletak dari satu hal bertahan dan bisa keluar lebih daripada pemenang. Und der Unterschied liegt an der Fähigkeit, durchzuhalten und als Sieger herauszukommen. Dan selain itu, hidupnya itu penuh dengan sukacita karena hidupnya memiliki pengharapan. Außerdem ist der Gläubige voller Fröhlichkeit und Hoffnung, obwohl er das Ziel noch nicht erreicht hat. Genau, seperti padahal khotbah ini belum saya khotbahkan, ada Pak Peter sudah mempostingnya di dalam Facebook. Waktu adalah hidup seorang percaya adalah memiliki pengharapan walaupun belum melihatnya. Belum menerimanya maksudnya. Ja, also bevor ich das jetzt auch predigen konnte, hat Pak Peter das auch bereits bei Facebook hochgeladen. Also ein Leben als Gläubiger hat Hoffnung, obwohl er das Ziel noch nicht gesehen oder erreicht hat. Dalam hal ini saya akan berbicara tentang seorang kisah dari Hattie Mae White. Ich werde hierzu jetzt eine Geschichte über Hattie Mae Wyatt erzählen. Ya, agak susah menemukan gambar ini, tapi akhirnya ditemukan. Sebelah foto yang Anda lihat itu adalah foto di mana gereja awal, di mana si Hattie Mae White ke gereja itu untuk bersekolah minggu. Das Foto, was ihr jetzt seht, ist die Kirche ganz am Anfang, als Hattie Mae Wyatt da zur Sonntagsschule gegangen ist. Dan dia berumur 6 tahun ketika dia ke gereja Grace Baptist Church di Philadelphia, USA. Damals war er noch 6 Jahre alt, als er zu dieser Kirche, also Grace Baptist Church Philadelphia, zur Sonntagsschule gegangen ist. Dan ketika dia pergi ke sekolah minggu itu, dalam sekolah minggu itu dia merasa takut karena di dalam kelas itu ramai sekali dan sempit sekali. Und damals hatte er Angst, zu dieser Sonntagsschule zu gehen, weil es sehr voll war und sehr eng war. Dan dia lalu berkata dengan pendetanya, yaitu Russell Conwell. Und er sagte zu dem Pastor Russell Conwell, ya, bahwa ini terlalu sempit bagi dia dan dia takut. Das ist viel zu eng für mich und ich habe Angst. Ya, dia takut hilang di dalam kerumunan itu. Er hat Angst, sich zu verlieren in dieser Menge an Leute. Dan pendeta itu menjawab, ya, nggak usah takut. Jika uang yang kita kumpulkan itu sudah terkumpul, maka kita akan memperluas gedung ini sehingga semua anak-anak bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik.
Suaranya hilang. Ya, oke. Lalu si Hetty menjawab, ya baiklah, saya harap harapanmu, ya harapannya dari pastor ini bisa terwujud. Halo, Wan, masih ada? Oke, saya lanjut ya. Maaf, mau dibantu? Boleh? Kenapa kan nanti sama si Wawannya? Kalau udah ada Wawan, ganti lagi apa bagaimana? Terserah sih aku. Baik, boleh, boleh. Saya nggak bisa lihat siapa aja yang hadir. Ya, lanjut ya. Jadi 2 tahun kemudian, yaitu 1886. 2 Jahre danach, 1826, Ini 86. 1886, okay. Si Hetty meninggal dunia. Hetty ist verstorben. Dan setelah pemakamannya, Ibu Hetty memberikan kepada pendetanya uang sebesar 57 sen. Nach der Beerdigung von der Mutter hat Hetty, Entschuldigung, Ja. hat, Nach der Beerdigung von Hetty. nach Beerdigung von Hetty hat die Mutter, Ya, 57 sen kepada pendetanya. 57 Cent gegeben an den Pfarrer. Dengan satu surat yang dituliskan oleh Hetty, Mit einem Brief von Hetty, die von Hetty auch geschrieben wurde, untuk membantu pembangunan gereja sehingga banyak anak-anak yang bisa masuk gedung gereja. damit dann auch das Geld wurde dann auch gebraucht für die Kirche zu einbauen, für die neue Kirche, damit die Kinder auch dann reinpassen in die Kirche, dann mehr Platz. Dan dengan 57 sen ini, si pastor ini memecah menjadi 1 sen, sebanyak 57. Ich habe das nicht so verstanden, Entschuldigung. 57 sen ini dijadikan jadi 1 sen semua. Jadi von 57 Cent wird immer geteilt 1 Cent. ya, dari 57 sen ini dilelang oleh pastor ini dan dari hasil lelang dia dapatkan $250. Von dieser 57 Cent hat der Pfarrer an eine Auktion gemacht und dann wird dann so, wie viel? Entschuldigung? $250. $250 wurde dann zusammengesammelt jetzt. Ya, yang pembelinya cuma 1 orang. Der Käufer ist nur ein. Ya, dan ketika sesudah dia membeli sebesar $250, dia mengembalikan 54 sen itu kepada pendeta itu. Nachdem der Käufer das gekauft hat, der hat 54 Cent nochmal zurückgegeben an den Pfarrer. Dan hal ini terus dilakukan pendeta ini sehingga, singkat cerita, Ja, hat kurz gefasst, dari 57 sen itu, duit dari Hetty itu, gereja itu sanggup membangun gedung yang cukup untuk kapasitas 5.600 orang. von dem Geld, was Hetty schon, also von dem Geld 57 Cent hat Hetty geschafft, also von dem Geld hat geschafft, eine Kirche aufzubauen für eine Kapazität, die 5.600 Leute passen. Membangun rumah sakit yang telah melawat puluhan ribu orang. Auch ein Krankenhaus, die Tausende pflegen. Mensupport 80.000 anak muda untuk bisa berkuliah. Unterstützung 80.000, damit dann auch die studieren können. Dan mensupport 2.000 hamba Tuhan untuk melakukan penginjilan.
auch 2000 Missionar auch Unterstützung zum missionarisch. Dan semuanya itu bermula dari 57 sen. Und das alles beginnt mit 57 Cent. Dan tidak ada pelayanan besar ataupun kecil. Keine kleine oder große Diener. Yang ada adalah setiap hati yang siap dipakai Tuhan untuk melayani. Was da ist, ist das ein Herz, ein volles Herz, das bereit, Gott zu dienen. Kita sampai pada kesimpulan kita. Wir sind Fazit jetzt. Come and Sit mengajarkan pada kita hari ini tentang refleksi kita dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Come and Sit, von Come and Sit haben wir das gelernt, wie wir als Christen leben sollten. Apakah hidup kita mencerminkan kasih Tuhan atau belum? Ob unser Leben schon Gottes Liebe entspiegelt oder noch nicht spiegelt. Apakah kita hidup sudah merefleksikan kasih Tuhan itu? Ob unser Leben diese Gottesliebe schon reflektieren, also schon spiegeln. Apakah kita sudah melayani? Sind wir bereits schon Gottesdienst? Jika belum, hari ini adalah hari di mana kita akan memulainya bersama-sama. Wenn wir noch nicht sind, also noch nicht dienen, dann ist es heute, ist es Anfang. Tuhan Yesus memberkati. Gottes segne euch. Kita bersatu dalam doa. Wir beten. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Danke Gott für die Chance oder die Möglichkeit, dass heute Nachmittag kami boleh belajar bagaimana hidup untuk dapat merefleksikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dass wir heute lernen können, wie wir deine Liebe spiegeln können. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman ini dan biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami. Wir danken dir für diese Wörter, deine Worte, damit wir auch in unserem Herzen. Kami mengucap syukur Tuhan. Wir danken dir, Gott. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nur im Namen Jesus wir beten. Haleluya. Amin. Halleluja. Amen.